अमित झेडपीचेर कितें डिसिजन जाल्लेलें आसा फायनली तुमचें? झेडपीनी आज आमची आदली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीचो बर्थ एनिवर्सरी तें मनोवपाक आमी आज सगळ्यांक आयिल्ले. ओके, नो पण एज फार एज झेडपीचेर मातशें सांगचें, झेडपीचें लिस्ट बा केन्ना फायनलायज जातलें तुमचें? झेडपीचें सांगलां मरे, 2-3 दिसां भितर वी हॅव टू पुट इट टू अवर प्रदेश इलेक्शन कमिटी. तें घालतकीच देन वी वील थोड्या जाग्याचेर 1-2 कॅन्डिडेट इज देर, ते जातकीच वी वील रिलीज द लिस्ट. बट आर यू स्टील पार्टी इज थिंकिंग ऑन अलायन्स सो कितें एक्झॅक्टली? See, as I told, that prima facie people of Goa wanted everybody should come together, and we also believe that all have to come together to defeat the BJP. Now, certain places Congress is strong, certain places some other person is strong. So I think that individually we have to sit and discuss who is strong where, and we have to accordingly fight the BJP. समज जर तर एका जाग्यार जर हांव स्ट्रॉंग आहा आनी तूं वीक आसा आनी फाल्यां तुवें जर तर म्हजें प्रेशर हाडलो की आपल्याक दी, जाल्यार देन देर इज सम इश्यू नो. बट आय थिंक मोर ऑर लेस वी ऑल हॅव टू कम टुगेदर. डिस्कशन्स आर गोईंग ऑन. वन्स इट इज फायनलायज वील कम बॅक टू यू. फायनल कितले जाले? कितें तें कॅन्डिडेट्स सांगलें तुका की ऑल 40-50 सीट्स जे आसात झेडपीचे दॅट वी वॉन्ट टू फायट. ओके, एज काँग्रेस पार्टी पयलीं सुद्दां हांवें सांगलां दॅट काँग्रेस पार्टी इज रेडी. नाव द पीपल ऑफ गोवा वॉन्ट दॅट एवरीबडी शूड कम टुगेदर. नाव वेन एवरीबडी हॅज टू कम टुगेदर लायक मायंडेड जे आतां पॉलिटिकल पार्टीज एकठांय येवपाक सोदता फॉर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वॉटेवर प्रोग्राम वी हॅव नॉट डिस्कस बट सम कॉमन मिनिममाक लागून जर आमी एकठांय येता जाल्यार आय थिंक एवरीबडी हॅज टू असेस देयर स्ट्रेंथ and accordingly I think that has to happen. How many seats the party can leave for other like-minded party? ना ते पळोवया, ते डिस्कशन चालू आमचें. सो दॅट डिस्कशन ना जालें आमचे 3 मिटिंग ऑलरेडी जाल्या ऑन दीस आनी आमची कमिटी निन्ना जाल्ली. आज आमचे प्रत्येक वर्कर आमचे ब्लॉक्स ते आयिल्ले, तांणी आपली भावना व्यक्त केल्या इन पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो दॅट वी वील कन्सिडर and we'll discuss and we'll take a call within a day. आमी अशें पळयलां की सदांच की इलेक्शन लागीं पावता 5 दीस उरला तेन्ना काँग्रेस अनावन्स करता, तशें जातलें? वेल, इलेक्शन एज पर द पळय आतां स्टेट इलेक्शन कमिशन ऑल्सो इज कन्फ्युज्ड. पयलीं नोटिफिकेशन काडलें 13 तारखेक म्हणून, करेक्ट. मागीर रिजर्वेशन हाडलें, मागीर आतां सर्टन प्लेसीस तांचे कडेन घुसपूट जाल्या, तांचे कडेन कॅन्डिडेट मेळना, सो ती गडबड. आतां म्हणटा म्हणसर आनी एक नोटिफिकेशन काडलें इलेक्शन 20 तारखेक म्हणून. सो ह्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाचेर विश्वास दवरपाचो, तोच डेटी चेंज करीत आहा. प्रोबेबली दीस मायट बी अ स्ट्रॅटेजी टू नो हू इज द कॅन्डिडेट ऑफ ऑपोजिशन एंड देन अकॉर्डिंगली अगेन डिले. 2020 इलेक्शन याद करा की ह्याच भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जेन्ना फूल फ्लॅज इलेक्शनाचें जाल्लें सडनली डिक्लेअर केलें की पोस्टपोन बिकॉज ऑफ कोवीड. सो दीस गव्हर्मेंट इज केपेबल ऑफ डुईंग एनीथिंग. So as a strategy, I think let the notification come. We have our candidates. We have almost given go ahead to our candidates in respective constituencies. They are doing door to door. They are going meeting people. But now when this alliance talk is going on, there are certain seats where there is an there is discussion which is happening. More or less once we finalize that, एकदा डिक्लेअर करूनी मरे बीजेपी रावले आमी डिक्लेअर करता का म्हणून. And then accordingly समज जायना, they feel की एका मतदारसंघात जर स्ट्रॉंग आसा they might postpone the election also. And this has come in front of you, no. काल नोटिफिकेशन आयला 20 तारखेक म्हणून जस्टिफिकेशन कितें? कोणा बर्थडे आयलो मदीं जालें कितें की इलेक्शन मुखार व्हेलें? कित्याक आतां तुमी पळयात की बिहाराक आमी पळयलें, बिहाराक सिस्टमॅटिकली तांणी तें इलेक्शन मॅन्युपुलेट केलां. हें हांव विथ कन्विक्शन सांगता. अरे बीजेपीची स्ट्रायक रेट पळय 93%. शक्य आसा हें? सांग म्हाका. 93% स्ट्रायक रेट मेळपाक शकता? 65 लाख लोकांक थंय डिलीट केलें. ताजो डेटा ते आजुनी फक्त तांची नांवां घातल्या, पूण कितें रिजन कांय दिना. नाव SIR दे हॅव स्टार्टेड इन 12 स्टेट्स अक्रॉस द कंट्री. आतां जेन्ना लोकल बॉडी इलेक्शन आसा तेन्ना तुमी SIR करता, फूल घुसपा गोंदळ मरो. Either the SIR should have been done after the local body elections or the local body should have been before the SIR or after the SIR. There has to be clear cut. So हांगा हें सगळें कन्फ्युजन करपाक सोदता
the Election Commission of India is trying to take everything in their control. There is no coordination. State Election Commission and date notify केल्ली, reservation आउट केल्लें, कितें अशें कारण जालें की तें इलेक्शन तांणी नोटिफिकेशन परत काडून मुखार व्हेलें 20 तारखेक, आनी कितें गॅरंटी की तें 20 तारखेक जातलें? ह्या सरकाराचेर आमचो कसलोच विश्वास ना. सो म्हाका दिसता लेट ऑफिशियली लेट इट कम. And as I told you, राहुल गांधी म्हणटा की वोट चोरी म्हणून ते SIR केला म्हणून असो हे आसा. आनी आतां तूं अरे SIR पळय आसा न्ही, स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन आफ्टर द इंडिपेंडन्स ऑफ दीस कंट्री.